Smoking is injurious to health. It causes cancer. I'm a defeated person, as I think now. Because my age 93, and in this 93 years I have tried so much. আওয়াজগুলো ট্রাঙ্ক খোল ট্রাঙ্ক খুলতে হবে দাদার ল্যাপটপটা এবারে যাবে ওটাকে ফেলে দিবি বাবা এনে ঘরে ঢুকেছে ওটাকে ফেলে দিবি দাঁড়া আস্তে আস্তে কোনটা নিচেরটা নেক্সটটাই আছে ওটা এইটা নেক্সটটা আলাদা আছে তাহলে এইটা দেখুন না নিচেরটা কোনটা আছে দেখলে cosa esto son रेड बिटल तरफ जेजेबापा जहाँ जहाँ कर खोजिक आने निश्चित चेष्टा करी मत जिते कष्ट पछे करा करी आ संग्रह कर निश्चित रखी कहीं मु कौन मोर आगामी पीढ़ी को भी मुझे देखी मो जेजेबापा कौन कर God.
भारत स्वाधीन होगा तारीख घोषित है। स्वाधीनता उपलक्षे आयोजित यह नाटक उत्सव ओडिशार प्राय अधिकांश शिल्पी भाग नहीं। यही उत्सव चली बेले से अन्नपूर्णा हतार निम गछ तले कथा प्रसंग में केतेक कलाकार ओडिया रे गोटे चलचित्र करने को चिंता कले। से मध्य थिले जिला बोर्ड रे काम करुथिबा जाजपुर नंद दास, कटकर गोपाल घोष, कार्तिक घोष और निताई पाली प्रभृति शिल्पीगण। अन्य केतेजण एमानंकर आलोचना को बिलुआ विचार बोली आक्षेप करिबारु एमानंकर जिद बढ़ीगला। We haven't got any idea of making film. I met Mr. Goswami at that time and asked him what is the cost of film, what is the cost of studio rent. He cannot say. He has spent 39,000 rupees for artists and for their stay and fooding and all these things. But we thought it will cost about 1 lakh or something like that when we started this concern. But later, 1 lakh rupees, where from we will get? Hence, we think it is better to make a public limited company so that we can go door to door and ask the people that after 14 years, we are going to have Oriya films, please help us with 10 rupees. Think that this amount you will not get or any benefit you will get, but you will see one Oriya film. रूप भारती पब्लिक लिमिटेड कंपनीर आत्मप्रकाश और कार्यक्रम सूचना केतेकंक उपरे चलचित्र निर्माण प्रभाव पकाइला। गौरेन्द्र प्रताप सिंह देव को उद्यम 1948 रे ग्रेट ईस्टर्न मूवीटोन नाम गढ़ी उठिला गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहीपरि समय दैवात दिने श्री जगन्नाथ स्क्रिप्ट कालीबाबू के हाथ में पड़गला। तापर ग्रेट ईस्टर्न मूवीटन तांको पूर्व घोषित अभियान फिल्म बदल श्री जगन्नाथ देउल तोला विषय वस्तु को नहीं यार मुख्य नायिका ललिता नामानुसारे ललिता चलचित्र करने को हठात खबर कागज में घोषणा करदेले। তখন সুন্দর এখন তখন সুন্দর ছিল না, ফ্লোরটা সুন্দর ছিল, তখন কাজের লোকগুলো সুন্দর ছিল বাবু, লোকের মন সুন্দর ছিল, এখন লোকের মন সুন্দর নেই, পয়সা না। তখন এইটা 6 নম্বর 2 নম্বর 1 নম্বর আর 2 নম্বর না 6 নম্বর 2 নম্বর 7 নম্বর মানে কোন কোন মানে অমর প্রেম না সবগুলো হয়েছিল সব ইভেন শ্রী জগন্নাথ থেকে আরম্ভ করে 48 তখন আমরা দেখিনি। শ্রী জগন্নাথ भी এখানে হ্যাঁ ধীরবাবু সব এখানে উড়িয়া ছবি আমাদের এখানে সব পুরো বাবা হতো এখানটাকে না গোপাল গোসাই উড়িয়া ফিল্ম যত উড়িয়া ফিল্ম শ্রী জগন্নাথ भी ইয়ে হয়েছে এখানে রাধা ফিল্ম রাধা ফিল্ম বেশি হয়েছে কম হয়েছে শ্রী জগন্নাথ। তারপরে ইয়েটা হয়েছে বেশি এখানে ওটা আমারই গাছ অমর প্রেম আমার নিজে দেখা হচ্ছে অমরাবট অভিনেত্রী ঘর সংসার এটা মা বুঝে আছে বুটি ভাই ভাউজ ঘর সংসার তারপরে অমর প্রেম আর আমি বাংলা ফিল্মটা মানে বলতে গেলে সব সিনেমাই এইসব জায়গাতে মানে তখন কলকাতাতে শুটিং হতো। এখানে রাতে ইয়ে
সেটা হচ্ছে মেকআপ রুম। আসন্তু ইয়াডু প্রজেকশন থিয়েটার উপলা In between Sri Jagannath and Sita Vivaha, Lalita was launched and finished. They released first. Hence we stopped because it is a company. The directors don't want, the board of directors don't want to proceed further. We have already taken at that time the music and all these things. One or two shots at Calcutta, 7 days work at Calcutta. And that period we stopped that film. And Lalita released, and we seen that it is a flop because he has only treated with Lalita and Vidyapati's love affairs, not about the Lord Jagannath or anything else. And there is no outdoor shooting. What they have done in the studio only. Hence, we decided to bring the sound van with Mitchell camera so that we can take all these shots. And we brought it afterwards, the sound van of Radha Films and Mitchell camera, and shot it. The shooting was done at outdoor. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ କଲିକତାରୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଆଣିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉଞ୍ଚା ହୋଇନଥିବାରୁ କେତେକ ବ୍ରିଜ୍ ପାରି ହେଲାବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ ବାଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚର ଖୋଲା ର୍ୟାକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଲଦି କଲିକତାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଗଲା। ସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ପାଇଁ 24 ଭୋଲ୍ଟର 48ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନରାଜରୁ କଟକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। दर्शन बिना बेचैन अखियाँ, दर्शन बिना बेचैन अखियाँ, रो रो करती पुकार तेरे नाम। Oh, I was shocked. Really, इतने बड़ा I look गोटे डिफरेंट चरित्र रे खोसा फोसा ये सब डिफरेंट ये रे so I was a little happy and I started to ask hey mo friends man को एटी कम हम केमती दुसुची माने सबर झियो खोसा एटी एसी बेर बॉडी एते एते साड़ी सो टिके संकोच लागु था फिर हो गया आई एम यूज्ड टू दैट कैरेक्टर सो चला सो हाउ टू रन माने परिवार थिला मोर परिवार थिला ललिता विद्यापति चली जाई ललिता खोजिबा को जाई कि सत्य सत्य मु जतले पढ़िली प्रकृति रे गुरा मोर खंडिया हेतिला तापरे मते कहले ग्लोरिया आउ थरे पढ़ मु कहली सरी गला और मोर छिंडी गलानी गोड़ बट स्टिल आई हैव डन वेल श्री जगन्नाथ कौन सी प्रिंट आम पाखे ना ये प्रिंट NFIAI पाखे अच्छी पुना अच्छी किसी हबार ना मोर खाली ये हम टाइप हम
full stop. None of the other office bearers, stroke, board of directors or shareholders are alive. He would be allowed and permitted to take out a digital copy from the print of the film. Inverted with the Sri Jagannath in all caps. From the last 20 ବର୍ଷ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଚ୍ଛା କରି ଦେଖେନି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବଡ଼ କଣଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା କଷ୍ଟ କଣ ମୋର ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କ'ଣ ତ ନୁହେଁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଲବମ୍ ଯେ ହଉଥିଲା those albums turn to be several albums make one film. ଫିଲ୍ମର କିଛି ମାନେ No story, no link, no nothing, only fighting and dancing and some night scenes and all these things. It is not film. କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେଟା ଆପଣ ଏବେ ମୋଠୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟସରେ ଥିଲା ପିର ଥିଲା ବାବି ଥିଲା ବାବି ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲା ପିର ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ବୟସ ଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲେ ଦେଖା ମୁଁ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛି 1980ରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେଥିରେ ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ନାହିଁ ଏନି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ମେମ୍ବର those who are connected with the cinema, theatre, radio, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ journalists who are related with ଯେମିତି ମୋର ଭଗବାନ ନାୟକ ବର୍ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି ମୋ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱାଇଡ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ ନାହିଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୁତ୍ୱ ଲାଗି ରହି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 1953 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଲିକତାରୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ କଲିକତାରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ବିନୟ ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳା ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ପଇସା ନଥିବାରୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଟି ଏକ ସମୟରେ 2ଟି ଭାଷାରେ ହୋଇପାରିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଆନ୍ତା He gave us details of pay me 60,000. He wrote me some letter, and then I asked several of my friends. I cannot arrange the amount. The owner of Capital Cinema, Mr. Naren Mitra, I told him that this is one offer coming. Will you help me? He said yes. मुख्यतः से 3टा चरित्र थिला माने मेल मेंबर मानक 3टा हीरो थिले गोटे गोपालदा थिले आउ गोटे मोर लेट हजबैंड गौर प्रसाद घोष थिले आउ जने किए थिले तांको ना ठीक मोर मने पड़ुनी किंतु आमरी गाँ झील छविटी मध्य हिट करिथिला तो मु तम पई आमरी गाँ झीर बहुत कष्ट रे 2टा जोगाड़ करिछि तमें देख यहाँ आमरी गाँ झीरे जो चरित्र अभिनेत्री देखुच चरित्र माने कैरेक्टर रोल जोटा से ओडिशा रे कहीं नथिले किंतु जड़े ओडिया लेडी कलकाता रे बहुत दिन रही जाइथिले किशोरी देवी तांको ना ये जे मोर ग्रैंड मदर होइचंती तांको ना किशोरी देवी से सब ओडिया पिक्चर रे सेतबेले कैरेक्टर रोल करुथिले आ बहुत भल भी करुथिले एटा देखलो गोपाल दा अछंती मझिरे एटा आउ गोटे
आमरी गाँ छोर एथर मध्य गोपाल दा मुख्य चरित्र रे अभिनय करथिले Because he, the owner of the Capital Cinema, is also an amateur artist of stage. And he's doing some contractory jobs. He agreed, but he cannot pay the amount. After all, I'll have to arrange the amount. And he placed his house, and at that time there is an English bond. English bond means a time was fixed. Within 5 years he will pay me this amount with the interest within 5 years. If you cannot, then the property will go to it calls it is in British time there is an English bond. नरेन बाबूंक निज कैपिटल टॉकीज रे चित्रटी मुक्ति लाभ कला यह एकाधिक्रमे 10 सप्ताह धरी चलीथिला सारा ओडिशा रे थिबा 46टी जाक हॉल रे बिना असुविधारे चलिला एवं नरेन बाबू तांको मूलधन अक्लेशरे फेरी पाइबा संगे संगे किछि लाभ मध्य कले किंतु पूर्व प्रतिश्रुति अनुଯାयी गोपाल बाबू को लाभर किछि देले नाही बरं दुईटी जाक भाषार चित्र पाई स्टूडियो लैबोरेटरी कंचा फिल्म पाई एकत्र मिलिथिबा गोटिए लेखा रसीद को हिसाब को नहीं से खेती रे मैंने एगुड़ा मैंने घर संसार अच्छी ना टोटल नहीं देखिए हम तो जाने नहीं बाहर कुछ नहीं है नहीं बोले देखिए प्रथम कथा ये घर संसार रेकर्ड कि नहीं सी है मूल कथा अच्छा अच्छा आम गाँ झी गोटा फिल्म रेकर्ड है नहीं कौट मिल आमको टोटल दरकार घर संसार भाई भाज श्री जगन्नाथ श्री लोकनाथ हाँ श्री जगन्नाथ तो मिल जाए श्री जगन्नाथ श्री लोकनाथ सीता बाबा मिल जाए परदेसी निज देशे तुखी परदेसी निज देशे अभिमाने किरे भूली निज बास जाऊ दूर केउ परदेशे तुखी परदेसी निज देशे अभिमाने किरे जाऊ निज देशे कहीं दूर के परदेशे कहला वन टेक ओके से गोपाल उठे टेले कहले कौन कार्य कहले बोधे आउ गोटे दिन कहला मत सत्य न कहले प्रणव आर एक टेक हे
ठीक আছে ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗାଇଲି ମୁଡ଼ରେ ଗାଇଲି କି ଖୁସିରେ ଗାଇଲି କି ଦୁଃଖରେ ଗାଇଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁବେଳେ ଗାୟକ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ବେଳକୁ ସେ ଗାୟକ ଚାହେଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୀତରେ ଆଉ କିଛି ଭାବ ଆଉ କିଛି ମୂର୍ଖୀ କାମ ଏସବୁ ତ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟୁଟିଫାଏ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରି ଗାଇଦେଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଟେକ୍ଟା ହେଇଗଲା ସରିଗଲା ଗୋପାଳ ଆଉ ଥିଲେ ବୁଥରେ ବସିଲେ ଉଠି ଆସିଲେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ପରେ ସିଲ୍ଲ ନବଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥର ସୁଟିଂ ସେଇ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଭାଉଜର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାଇଗ ଗୋଟାଏ କେଣ୍ଡା ଧରିକି ଧାନ ଧରିକି ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ଡାକୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ମହି ସିଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଭାଇ ଭାଇଗ 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 ଆସ ଆସ ଭାଇଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଭାଇଗ ଭାଇଗକୁ ସେତେବେଳେ ପାଉନଥିଲେ ଭାଇଗ ପଳେଇ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ଇଏକୁ আমি ওই রাস্তাটা আমরা যাবো তো কোন রাস্তাতে গেলে ভালো হবে ঠিক হবে ওই পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে তারপরে আমার এই যে ঘরটা দেখুছি বিমল ঘোষ এই ঘরে রହୁଥିଲେ এবং এই ঘরে মধ্যে অনেক ସୁଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଲୋକନାଥର ଆଉ ଘର ସଂସାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏଟା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ এই ଘରଟା ଆମର ସେତେଟା କାମରେ ଲାଗିନି କେତେବେଳେ ଆମରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଜଣେ ପରିବାରର ଲୋକ ଥିଲା ସେ କାମରେ କେବେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଠି ରହୁନଥିଲେ ତ ସେଇପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଇ ଘର ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର ଥିଲା ଅତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆ ଦେଖିବୁ କହିଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଘର ଥିଲା এইঠুরু সেই পর্যন্ত যা আছে সেইটা এ পাখে ঘর লা এ পাখে লা এ পাখে অমার লা এই লা আমମାନଙ୍କ ঘর যদিও এই ঘরটি আমার নিজস্ব নথিলা অন্য বহুত ঘর লা আমার নিজ ভিতরে তাকে আমি যাচ্ছু সেই জায়গাকে দেখিদেবি তোতে কি সুন্দর সে ঘর লা কিন্তু আজ সেই জায়গায় মতো শ্রীলোকনাথ এও ভাই ভাউজর অসম্ভব ফিল্ম সবু ভালো ভালো দৃশ্য আ ভিতরে টেক করা হয়েছিল এইসব জায়গা 1999 ପରେ এই অবস্থা দেখি গোপাল ঘোষ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଗାଁର ଏଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି କହିବା କିଛି କିଛି ବଙ୍ଗଳା ପିକ୍ଚର ଏଠି ସୁଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଜାଗା କାରଣ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଭାରି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏତେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆପଣ ପାଇବେନି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ 60 ଦିନ 50 ଦିନ ଧରିକି ସୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ସବୁ ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ନିଜର ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମୟର ଦିନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ କେହି କାହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆସନ୍ତି ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭାରି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଗାଁରେ ସେଇପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ହିଟ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ কথা কো কোন হেলা মা সরি কথা কো মা তুমি জজ সাহেব না কে তুমি মহি প্রধান মতে চিহ্নি পারন জজ সাহেব 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାକୁ ସଜା ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ମହି ପ୍ରଧାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ସଜା ଦେଇଥିଲି অথচ তুমি ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ এই নিও ভাই মোর যত সামান্য টঙ্কা
फांसी दे पारिबो बाबू मते फांसी दे पारिबो फांसी जीवन प्रति माया तुटी जीवा तुमर कारण आओ कहा पाए माया काहे कि तुमर कोन केही नाहंती सब थिला बाबू सब थिला जमी बाड़ी भाई भारीजा सब थिला बाबू जेल रे फेरी देखली आओ किछि नहीं अणविश्वासी समस्त अणविश्वासी भाई बोली जाको विश्वास करते भारीजा बोली छाड़ हाथ धरते से मारे तो अणविश्वास कले आओ कहा पाई जी रही बाबू आओ कहा पाई जी रही आओ कहा पाई जी रही आस भाई मो संगे आस नंद सुत कला कान्हो तार मन चोरा रचे अभिसार रचे अभिसार तो जहाँ हो जो सेतबे जो पिक्चर होता आजिकल का पिक्चर को तुलना कले दुख लगे इंडस्ट्री बढ़ी टेक्नीशियंस बढ़ी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बहुत बढ़ी जाइए किंतु आम मूल जोटा कहानी से कहानीटा को आम ओडियार कहानी नहीं पारुना सेतबे गोपाल दास जो सब लाइन थे से मैंने ओडिया कहानी नौले ओडिया घर चलनी ओडिया घर परंपरा ओडिशार डेवलपमेंट ओडिशार संस्कृति ओडिशार परंपरा को लेकर चलचित्र करते अमर प्रेम आप भाई भाउज घर संसार ये जो तीनोटी चलचित्र करदे जाइए ताकू बीट कला भाया डायरेक्टर को कम अच्छा फॉर्चुनेटली the Odisha government wants memorandum of articles and how to make one film development. It is by chance the Karnataka Film Development Corporation made by Mr. Jatti, was the then Chief Minister of Karnataka, and thereafter he became governor and thereafter he became the vice president. Mr. Jatti was the governor of Odisha. They have brought that here, but they do not proceed. Ministry falls, Jatti as a governor, he came to the secretariat as all in all, as governor's role. I met him. I told him, sir, I have submitted which you have made in Kannada. He says, yes. He at once called the secretary and saw all the, why it is left? We are trying, but funding is the only. He has passed it by ordinance and passed it by parliament. सेतबे तो मुझे विभिन्न चलचित्र रे अभिनय करी ऑप्शन थिला प्रशानंद हेले भल हो बोली तेणु सी मत आसी कहले प्रशांत मुझे चलचित्र करुच्ची तुम कर मुझे हाँ करी ना देख बाबा मु लोन नहीं कर मत कोऑपरेट कर ठीक टाइम दे मुझे मुझे ठीक ठीक कोऑपरेशन करी तापर मु कहूली शूटिंग कला बेले जो स्नेह जो श्रद्धा जिते मो प्रति गोटे बापा और पुअर जो संपर्क थाए से संपर्क को आहरी मजबूत करदेले सी दिन भितर भल भी है फिल्म भी सरला फिल्म सरला जो रिलीज है से बहुत खुशी है
मत कहले जे प्रशांत आम फिल्म सुपरहिट हो गला कहले आप पैसा फेरी पाइबे ना पैसा भी फेरी पाइबे आ किसी लाभ मध्य भी आसब पेपर सेମିତି କିଛି ଆଉ ମିଳୁନି ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଜଣା ପେପର ମିଳୁନି। ଉଣେଇଶହ 72 ମସିହାରେ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଘର ସଂସାର ଚାଲିବାର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ 1975 ମସିହାରେ ସେ OSFC କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ପାଇନାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା OSFC गोटाए कॉन्ट्रैक्ट करते जे से डायरेक्टली जो शो हाउस रे फिल्म चलो सेठू से 80% पैसा सेठू नहीं जिवे एवं 20% पैसा केवल प्रयोजक पाइबे। तापर केस चलला तलकोर्ट रे राय बाहरला जे विपक्ष गला हाईकोर्ट को आउ गोटे केस करागला डिविजन बेंच से विपक्ष गला ता कारण हूँ कौन प्रकार रसीद बापा को दे नथिले बा आम पाखे नथिला सी एक्चुअली कौन है जो 80% 20% कर पकड़े सी 80% जो शो हाउस से कलेक्शन कर खाई लेजर को नहीं ना से डरिले आउ कौन सेकेंड ना माने कौन लोन सुझिकी इंटरेस्ट देकी पुणी सेकेंड टाइम आमे माने आमे पुआ माने सुझिलु आउ थे से 72 रे 1,70,000 थिला गोटा अधिका पैसा बर्तमान 1,70,000 कौन जाऊ माने कौन से जो यही केस टी जो बापांकर फिल्म नुआ करिवार भी इच्छा सरीगला आमे भी बहुत हैरान हलु फाइनेंशियली माने आम पिला बेले आम भारी कष्ट चलु से घर फर सबू किसी मडगेज से रही तेणु आम भी असुविधा पड़गलु ये ही पारिबनी ना ना मु आज बहुत दिन पर ये तांकर फोपाड़ी देइले जोठी तांग ननेलारु सेइठु आमे आनिथिलु उठेई भाबिथिलु बोले किछि बाहरिबो कि तो बाहरलानी तो फोपाड़ी सेमती हमर भी फोपड़ा अभाव सर रही छी बाप रे गोपाल घोष की ना करे রেখে গেছে ওর ভিতরে কি আছে আছে নেগেটিভ পিকচার ওটা ওটাকে দেবে আর বুটন না ওই নম্বরে 13 আর 14 নম্বরে ইয়ে না তো মিললে তো ডাক্তার তুমি যাও তুমি এদিকে যাও তুমি কেন কেন সেটাও করা উচিত কাল 12 আর ওই 13 14 বুঝলি সেই 13 14 নেই যাও হ্যাঁ গাড়ি হউনি
1965 मसीहा शेष बेलू आरंभ है भाई भाज गोपाल कृष्ण संपूर्ण प्रयोजन लगी पड़े जो 1965 यही समय डिभाल्यूएसन सब आरंभ है टंकार डिभाल्यूएसन है टिके टिके रेट बढ़िया को सब आरंभ है विशेषकर जो कंचा फिल्म र फिल्म जाक तार रेट बहुत बढ़ीगला प्रोडक्शन रेट बढ़ीगला आप लैबोरेटरी रेट बढ़ीगला प्रोडक्शन रेट बढ़ीगला प्रोडक्शन जो शेष होगा मुहूर्त चिन्मय पट्टनायक कहले मुझे टंका दे पारि बढ़िया अति कम पैसा बढ़ला देखा गले जी टंका फाइनाल होता करने ताठू 15-20 हज़ार टंका बढ़ीगला मात्र चिन्मय पट्टनायक कहले जे मुझे पैसा दे पारि ना फिल्मटा बंद हो फिल्मटा तो कम्प्लीट हो पार तेणु से कहले जे ताले आपण कौन चाहते चिन्मय पट्टनायक कहले जदि आपण संपूर्ण फिल्मटी को मो ना करदेवे माने प्रयोजना ठू आरम्भ करी ताले आपन को टंका दे फिल्मटा शेष कर बल बस जो चिंता रखी निज प्रयोजना करके आगे नापी जो लोक प्रथम ये कथा कही मुझे आरंभ करूँ मुझे को प्रयोजना करने समस्त अर्थ साहाय्य करी से जब एक कथा कहे ताले से निश्चित भाव में मत पचर छुरीकाघात करुच्ची से बुझीगले सब कथाटा से सांगे सांगे राजी हो गले कहले ठीक अच्छी फिल्मटा कंप्लीट करने को दिंतु आपण पैसा दिंतु और लिखिदे फिल्मटा आपण ना करदे चलचित्रटी प्रयोजना सरला चलचित्रटी सफलता बहुत पाइला अपूर्व सफलता पाइला अर्थ दृष्टि बहुत टंका पाइले एवं किंतु प्रयोजक हो गले चिन्मय पट्टनायक। बापू मेजो बाबा बोलছি আমি এখন এসছি পুনাতে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট ওখানে আমরা ইনস্টিটিউটে আমরা যাবো ইনস্টিটিউটেই কাজ আছে কারণ ওখানে যে আছে ওখানে ওদের যে শ্রী জগন্নাথের ফিল্ম আছে আমাদের শ্রী জগন্নাথের ফিল্ম আমরা নিয়ে ওটা ইয়েতে হবে ডিজিটালে ট্রান্সফার হবে কোথায় বম্বেতে করে ফের আমরা আসবো এই যে হয়ে ফের আমরা ওটা দিয়ে যাবো ফিল্মটা দিয়ে যাবো আমাদের কাজ তো নেই ফিল্মটা एकदम खराब हो गया कुछ नहीं हो कुछ नहीं तो फिर और क्या ठीक हो गया ना पूरा पानी हो गया बैड लक लाभटा कि लाभटा गल ओडिशा गल और कत कि फिल्म प्रोडक्शन सीना हो तो गोटे उड़िया फिल्म ना ये उड़ीसार गौरव उड़ीसार ये उड़ीसार गौरव रही ना ये निजेदार भीतर सब क्लास करे ये सब उड़ीसा के ऑल ओवर इंडिया तो सब जगह
দেখা যাক কি সব ভাষা এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ মারাঠি ওখানে আছে। ଆପଣଙ୍କ ହସଟା ମୋ ପାଖକୁ ଖୋଜି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଗୁଡ୍। জয় জিত পর সঙ্গর ভিতে জিত পর সঙ্গর ভিতে রূপকুল মৌলি সবাজিত শাসন রূপকুল মৌলি সবাজিত শাসন কলিত সুদুস্তর নীতে জিত পর সঙ্গর ভিতে জয় হে জয় হে জিত পর সঙ্গর ভিতে জিত পর বন্ধ করো। যার লাগিয়ে বন্দনা গীতি সে বিজয়ী বীর নহে জনে নির্মম হত্যাকারী। Successful. Okay. We are Joe. Enjoy the moment. तुम आखिरे पानी तेबे तुम्हें कौन सुखी नुह? ना ना भूल बुझ ना मो ठारो सुखी बोधे ए पृथ्वी कहीं नहीं खाली भावुची मु कौन तुमर लाखी कहीं तुम्हें अभिशप्त देवता सरगरु ओह्लाई आसछ माटी ऊपर को मु कौन तुमको धरी रखी पारिबी? ना ना मु तुम पर जने मनीष मु चाहे तुम सरल प्रेम पूजा नुहे ललिता तुम्हें मोर मु तुमर से तो आपण मन जानना टच कर देह आज टच कर गोटाए सर्ट थिला 22टा मुझे टेक होता जे ललिता तुम्हें मोर मु तुमर 22टा I cannot do it. Jaho, somehow still we are living by the grace of God and as a hero, heroine, Odisha.